Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala ta'ala wa naf'a min difa' wa dhakara wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda dalalata ala khair ibtigha wajhi mudati subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sekarang kita masuk ke daras yang 11 ya, insyaallah ya, tentang istidlal. Mata gaddam minal kalam itu tentang mabahith tasawurat. Qad akmalnaha alhamdulillah. Sekarang masuk ke mabahith tasdiqat. Sini katakan istidlal. Istidlal ini a'am minal qiyas. A'am minal qiyas. Saya nanti ada aksamul istidlal. Min dhimil istidlal adalah qiyas. Salah satu yang masuk dalam mabhas istidlal adalah qiyas. Cuman qiyas nanti kita akan bahas di akhir. Baik, ma'al istidlal. Al-istidlal wa iqamatud dalil alal matlub. Tastadil bi ayah aqimus shalah ala wujubi shalah. Yani tastadil tugimud dalil ala wujubi shalah bi antati bi ayah aqimus shalah wa atu zakah. Itu maknanya. Itu namanya istidlal. Ona musqala musannif ba'da an anhainal kalam fi mabahith tasawurat nashra' fi mabahith at-tasdiqat wa awwaluha mabhathul istidlal al-mutawaqqif 'alal qadaya. Jadi istidlal dulu beliau akan bahas secara ijmal. Kemudian baru masuk ke dalam mabadi tasdiqat yaitu al-qadaya. Aqsamul istidlal, al-istidlal itu ada dua, ada istidlal ghair mubashir atau mubasyar, ada istidlal mubasyar atau mubasyir. Tapi pernah akan bahas masalah istidlal mubasyir karena gampang. Murad bil istidlal mubasyir. Jadi ketika ada satu qadhiyah matlub hukmu, ente langsung istidlal tanpa harus ada tausid qadhiyah ukhra. Tanpa harus mengambil permasalahan lain agar ini hukumnya betul, benar. Contoh seperti di sini syuf al-mubasyir wa iqamatud dalil alal matlub. Iqamatud dalil ala matlub. Kalimat Zaid, misal Zaid yamut. Zaid yamut hada yusamma qadhiyah al-matlub al-istidlal 'alaiha. Kita pengen istidlal Zaid yamut, betul apa tak? Apakah Zaid yamut? Maknanya Z hal gobilil maut. Syuf ada matlub khabari yang atau matlub istidlal alaih. Maka idza aqamta dalil ala anna Z yamut mubasyaratan, namanya istidlal mubasyir. Gampang aja. Z yamut, khalas nurakib qiyas Z insan. Kullu insan yamut, idzan Z yamut, khalas sahal. Nama istidlal mubasyir ya, bidun tausid qadhiyah ukhra. Saya arti kalam ya, bidun tausid qadhiyah ukhra. Gampang aja ya, alam hadis misalnya, alam hadis tinggal bilang alam mutaghayyir, kalau mutaghayyir hadis, alam hadis selesai. Selama ente paham makna alam dan mutaghayyir, selama ente paham makna alam, makna mutaghayyir dan makna hadis, badan tansib nisbatul huduth lil alam, hal sahih amla. Tamam ya. Taib, yang kedua istidlal ghair mubasyir. Nah ini istidlal ghair mubasyir ini istidlal tidak langsung. Apa katanya? Iqamatud dalil ala lazimil matlub. Ya. Jadi bukan ala matlub. Ente tugimu dalil ala lazimil matlub lituthbit sidiq au kadhib al matlub. Jadi ada matlub, ada mayulazimul matlub, ada matlub qadhiyah, ada lazimul qadhiyah. Ente mau cari qadhiyah ini, istidlal ala hadil qadhiyah. Ente enggak bisa langsung li ghumud masalan. Aw li annahu ghair mudrakah, aw li lil khufyah. Li'annahu makhfi masalan. Maka tahtaj ila tausid qadhiyah. Qadhiyah ini mulazimah lil ula. Jadi ada qadhiyatain nanti, ada qadhiyah ula, qadhiyah tsaniyah. Qadhiyah tsaniyah lazimah atau
yulazim al-ula. Tastadil ala hadhil qadiyah wa idza athbatat sidqaha aw kadhibha yalzam min sidqiha kadhibil ula wa yalzam min kadhibi thaniyah sidqil ula. Contoh apa sini? Ar-ruh maujudah. Ente mau cari ruh maujudah, ruh itu ada. Saat ente mau bilang ruh itu ada, kenapa? Ruh gak kelihatan. Ghair mar'i. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Khafi. Akhfa ma yakun adalah ruh. Tapi dia ada. Tapi kaif tastadil ala apa misalnya ente mulhid mengatakan enggak ada ruh misalnya. Mulhid mengatakan ruh tak ada. Aduh, anak pakai ayat dia enggak paham. Ya mulhid enggak percaya Tuhan, apalagi percaya Al-Qur'an kan. Al-astadil bil aql. Caranya gimana? Syuf nubtil ar-ruh maujudah. Kita ambil qadiyah mulazimah, ruh ghair maujudah. Ar-ruh ghair maujudah. Nurid an nuthbit kadhib qadiyah ruh ghair maujudah. Jadi ada ruh maujudah. Hadza shadiq taban, qadiyah shadiqah karena kita percaya. Ada qadiyah yang sama seperti itu melaziminya itu ruh ghair maujudah. Lakin urid an uthbit kadhib hadzal qadiyah supaya apa? Yalzam min kadhib adam roh, apa namanya? Kadhib adam wujudir roh, sidik wujud ar-ruh. Ya. Nah, kita tulis saja dah, ya. Kita tulis lebih ahsan. Ini memang agak lumayan syagil fikir. Ar-ruh mawjudah. Ar-ruh mawjudah. Kalau kita ingat kemarin, ini namanya apa? Kalau di nahwu mubtada khabar kan. Kalau di mantik namanya apa? Maudhu' mahmul. Ada aidan. Maudhu' mahmul. Syagalam akhar awdah. Ada lagi. Oh, di belakang ya. Tamam. Limadha summiya mawdu'an? Li'annahu yudhu 'alal hukum. Dan summiya mahmul li'annahu sanahmiluhu 'alal mawdu'. Ya, itsbatul wujud lirruh. Dan nahmil hamalna al-wujud, ini mawjudah ya, bukan mawjud. Oh benar, mawjud. Kurang dal. Afwan. Ya. Itu sumya mawdu'an lidzalik ya, karena hal tersebut. Tamam. Oke. Baik. Hadhihi qadhiyah. Hadhihi qadhiyah. Kalau dalam lughah namanya apa? Khabar. Tuh kan, murakkab tam. Kita coba bisa lihat nanti zakir nih di akhir daras kalam Taftazani tentang al-farq baina khabar wa qadhiyah wa hukum wa mas'alah wa kadza. Semua bermakna wahid, innamal ikhtilaf fil i'tibar faqat. Ya. Qadhiyah. Dalam mantik namanya qadhiyah, dalam nahwu namanya khabar. Ya, kalam khabari. Baik. Kita mau cari ini, karena ini agak susah. Kita ke lazimnya, yaitu ruh ghair mawjudah. Taib, ruh ghair mawjudah. Dia qadhiyah kadzibah atau qadhiyah shadiqah? Kadzibah toban. Kenapa? Kaif manusia ada kok ruh enggak ada? Otomatis ar-ruh ghair mawjudah ada qadhiyah kadzibah. Qadhiyah kadzibah. Wahada hatain mutala zimatan liano yalzam min kidhib hadil qadhiyah sidquha. Paham? Yalzam idza sadaqatil ula. Nih, idza sadaqat, kalau ini betul qadhiyahnya ghair mawjudah, ini betul, berarti ini yang salah.
Kalau ini yang salah berarti ini yang nah, idza sadaqatil ula kadzabatil tsaniyah. Idza kadzabatil ula sadaqatil tsaniyah. Anggap kita tsaniyah karena ini yang mau kita cari ya. Nanti yang mau kita cari. Fanastadil min khilal sidq misalan. Sidq hadhihi qadiyal ula yang ini ala anna tsaniyah kadzibah. Au nastadil min khilal kadzib hadhil qadiyah wa huwa murad. Kadzib hadhil qadiyah, sidq hadhil qadiyah. Cuf. Apa namanya? Ketika antum mau mencari ini harus melalui qadiyah ukhra. Hada yusamma istidlal ghair mubashir li'annaka tuwassit qadiyah ukhra litasil ila hukum hadil qadiyah. Makanya dikatakan istidlal ghair mubashir. Paham ya? Itu dia maksudnya. Ada istidlal ghair mubashir. Dengan syarat satu, qadiyahnya harus mulazimah lil ula. Paham ya? Baik. Shoy syughul fikr. Sedikit. Coba kita baca lagi. Ghair mubashir. Wa iqamatu dalil al-lazimil matlub. Lazim yang mana? Ada aqamna dalil alaih. Ya, ar-ruh ghair mawjudah aqamna dalil ala kadzib hadil qadiyah. Ada bil his taban. Enggak usah pakai Al-Qur'an sudah. Ya, bil his, bil wujdan sudah kelihatan, ya. Misal ar-ruh mawjudah. Nubtil ar-ruh ghair mawjudah. Nubtil hadil qadiyah. Atau nuthbit kadzib hadil qadiyah. Selesai. Jadi nanti kalau misalnya katanya Anda dengar di nusakh urah ada kalimatnya nuthbit katanya. Ada sahih aidan. Nuthbit kadzib hadil qadiyah atau nubtil sidq hadil qadiyah. Ar-ruh ghair mawjudah lazimah lil qadiyah al-matlub itsbatuha wa hiya ar-ruh mawjudah. Seperti kalau kayak Zaid mawjud sama Zaid ghair mawjud. Ente pengen tahu Zaid mawjud apa enggak? Tapi sahal Zaid mawjud mah gampang. Pakai istilah ghair mubashir. Karena Zaid mar'i. Tashufu. Ya, Zaid insan mawjud. Atau Zaid jisim. Wa jisim mawjud. Idan Zaid mawjud. Sahal. Istidlal ghair mubashir. Ya. Shuf ini istidlal ghair mubashir yakthur fi ilmil kalam. Karena istidlal tentang wujudillah itu banyak seperti ini. Karena Allah mawjud lakinnahu la yura. Ya, syuf. La yalzam min adamir ru'yah adamul wujud. La yalzam min adamir ru'yah adamul wujud. Enggak bisa dilihat. Oh, berarti enggak ada. Ini logika salah ya. Logika yang silap. Oke. Mafhum insyaallah ya. Baik. Kalau antum ingat yang masalah yang tadi tuh yang Z insan wa kullu insan mawjud. Z mawjud itu kias ya. Kias syakal awal. Saya nanti kalam kias syakal awal. Ada kias muttafaq alaih kata Ibn Taimiyah yang angkar ilmu mantik, beliau nggak bisa mengingkari kias ini. Karena kias ini qat'i. Kias syakal awal. Dan tagadda mana antum tahu ya, ada namanya madah, ada namanya hay'a. Al khata' fi ahadihima maka yu'addi ila khata'in natijah. Dan udah kita bahas di awal, ada yang hay'ahnya betul, madahnya yang salah. Ada yang madahnya betul, tapi hay'ahnya yang salah. Nah, ada yang dua-duanya. Ada yang dua-duanya betul, tamam. Aqsam ghair mubashir ada 3, yaitu at-tanagut wal aqsam mustawi wa aqsun nagit. Hada sayati kalam. Kamilan ba'da hadil mabhath. Wahid-wahid, ada satu-satu nanti kita akan bahas. Ada aqsam mubashir, al-qiyas. Al-qiyas itu aqsam mubashir. Karena pakai ashkal nanti. Ada syakal awal, tsani, tsalits dan rabi' dan lain sebagainya. Al-istiqra' istidlal bil juz'iyat ala kulliyat. Istiqra' itu dipakai ketika enti satuthbit qaidah
ammah. Seperti Imam Syafi'i ketika menetapkan hukum aqallul haid yaum wa lailah. Wa aktsarul haid 15 yauman. Aglabuhu kam? Sittun aw sab'un. Dan aktsarut tuhur 15. Walaupun aktsarut tuhur itu ada dalilnya sebenarnya, lakinnahu dhaif. Ya, lakinnahu dhaif. Tapi dikuatkan dengan istiqra'nya Imam Syafi'i. Ada Imam Syafi'i istaqra'at al-mar'ah, istaqra'al mar'ah. Nisa fi zamanihi. Tapi berapa perempuan? 14 kalau nggak salah, 14 atau berapa? Hulam yastaqri an-nisa qabla zamanihi, walam yastaqri an-nisa ba'da zamanihi, walam yastaqri jami' an-nisa fi zamanihi. Ada istiqra apa namanya? Bukan nakis lagi. Di bawahnya nagis. Indal manatiqah di bawahnya nagis. Karena istiqra kamil itu istiqra jami'il juz'iyat. Istiqra nakis, istiqra aghlab al-juz'iyat. Baik, kalau agal minanus namanya apa? Atau istiqra anggos-anggos. Kif? Berarti Imam Syafi'i istiqra'nya nagis. Anggos bukan nagis lagi. La. Imam Syafi'i istiqra'nya itu bukan istiqra' indal manatiqah. Indal manatiqah iya, tapi indal fuqaha secara uruf itu istiqra' sudah cukup katanya. Istiqra' yang sudah cukup. Wa tamthil. Tamthil ini kias juz'i bi juz'i. Itu kias apa namanya? Kias syar'i itu tamthil. Kiasul nabith alal khamar bi jami' kadza fi kadza. Itu kias tamthil namanya. Kiasul juz'i istidlal bil juz'i alal juz'i. Al kias yang sebelumnya itu apa namanya? Yang di sini. Ada kias mantiki. Al istidlal bil kulli alal juz'i. Al kias huna kias mantik yang dimaksud, bukan kias syar'i yang di usul fiqh. Cuma bana ta'birain. Al-qiyas al-mantiki. Al-qiyas mantik itu istidlal bil kulli alal juz'i. At-istiqra istidlal bil juz'i alal kulli. At-tamthil istidlal bil juz'i ala juz'i. Hada qiyas tamthil, hada yusamma bi qiyas usuli. Saya kalam insyaallah satu-satu. Wa kullu hadza yusamma istidlal. 6 ini namanya istidlal semuanya. Tab al-qadaya. Sekarang ini masuk ke dalam apa tuh nama? Mabadi' at-tasdiqat. Ya. Wa huwa mawadul istidlal. Mawad istidlal. Ya. Ya seperti itu contohnya mawadul istidlal. Anggap istidlal satunya qiyas. Ya, Zaid apa al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadits. Al-alam hadits, ada qiyas. Yahtaj ila mawad apa enggak? Mutaghayyir mawad. Maddah, alam maddah, hadits juga maddah, semuanya maddah. Elam anna ilmal mantiq la yahtam bil qadhiyah li annaha qadhiyah. Syuf. Mantikin manatiqah itu la yahtamun bil qadhiyah bukan min haitsu inna qadhiyah, atau bahasa mantik ya bima hiya qadhiyah. La yahtam bil qadhiyah bima hiya qadhiyah. Ya. Lakinnahu yahtam biha litawagguf mabhathil istidlal 'alaiha. Karena mabahithul istidlal tatawagaf ala ish alat qadaya. Ini udah ya. Kasih contoh kias tadi ya misalnya.
Ada majmu' semuanya kenapa kias ya? Kias syakal awal. Wa hadzal kias la yumkin, kias ini terjadi illa idza tarakkaba min qadaya. Idza ila tarakkaba min qadaya. Fa idzan al-qadaya hiya mawad asasiyah lil qiyas wa qiyas ahadul istidlal. Ya. Maka saya katakan al-istidlal mawad ish mawadul istidlal ya. Fal qadaya mawadul istidlal. Maka al-istidlal yatawaqqaf ala al-mawad. Ma huwa al-mawad? Mawadul istidlal al-qada. Ya, maka kita harus bahas tentang masalah qadaya. Ya. Harus bahas masalah qadaya. Dari tadi qadiyah apa sih makna qadiyah saya? Habis ini langsung datang ya. Kama tawaqqafa mabhatsu ta'rif ala mabhatsil kulliyat al-khamis. Ya kan? Ta'rif, gaul syarih. Gak bisa ente bikin ta'rif kecuali ente harus paham mawal jenis, fasal, no, apalagi khas dan arad ya. Ya walaupun ta'rif bil arad enggak ada ya. Ta'rif dengan arad itu tak ada. Al-qadiyah, sekarang apa makna qadiyah? Una qadiyah mahtamala sidqa wal kadhib lidzatihi. Di sulam dikatakan mahtamala sidqa lidzatihi jarah indahumu qadiyatan wa khabara. Di sulam dikatakan mahtamala sidq wal kadhib yusamma qadiyah atau khabar. Qadiyah indal manatiqa, khabar indah lughawiyyin, indah nahwiyyin. Mahtamala. Di dalam kitab-kitab lain mungkin akan lebih panjang tarifnya. Murakkab tam khabari yahtamilu sidq wal kadhib lidzatihi. Ya, ma fi hajah. Cukup diganti dengan lafaz ma sudah. Ya. Lafaz ma yaitu apa namanya? Haraf mausul. Ya, cukup. Haraf mausul ini sudah menjadi perwakilan dari murakkab tam khabari. Yahtamil sidq wal kadhib. Zaid qaim. Bisa dikatakan anta shadiq atau anta kadhib. Mungkin. Tapi kalau gum ya Zaid, bohongin teh. Enggak mungkin. Ya. Fil amar, tolab, semua jumlah tolabiyah la yahtamil as-sidq wal kadhib. Aslan ma ta'ata. Nisbatul sidq wal kadhib ketika orang ada perintah, orang ada melarang. La ta'kul al-an. Bohongin teh. Enggak ada alaqahnya, mafi alaqah. Tapi sama apa itu sudah makan? Bohongin teh. Enggak mungkin istifham, tapi ente tadi makan ikan. Itu pertanyaan juga ya. Z akala samak. Z makan ikan, enggak salah. Z makan ayam. Mungkin. Itu namanya khabar atau di sini dikatakan qadiyah. Wa hadza lidzatihi ahamma yakun. Hadzal qaid ahamma yakun. Mana lidzatihi bighadin nazar anil ghail? Bighadin nazar anil gara'in kharijiyah. Tuthbit sidq hadzal qadiyah qat'an atau kadhib hadzal qadiyah qat'an. Seperti contoh dalam Al-Qur'an, ana rabbukumul a'la. Itu khabar apa bukan? Qadiyah. Yahtamil sidq wal kadhib. Naam. Lengkap Al-Quran semuanya betul. Iya, itu jangan lihat Al-Qurannya, lihat khobarnya. Siapa goilnya di situ? Fir'aun. Khalas, ada qat'an kadzib. Ma yahtamil sidq abadan. Kenapa? Li'annaka nadharta ila amr akhar wa huwa alga. Tapi kalau nadharta ila dzatihi yahtamil sidq wal kadzib. Tapi kalau yang ngomong Allah Ta'ala, ana rabbukumul a'la. Hada sidq 100%. Tapi karena ente melihat kepada amr akhar, amr khariji wa huwa alga, lakin law nadharta ila dzatil kalam yahtamil as-sidq wal kadzib. Makanya kalau kalimat lidzatihi ini tidak ada, maka Al-Qur'an laisa khabar. Kenapa? Semua isinya Al-Qur'an shadiq. Semua isi dalam Al-Quran semuanya betul. Hadis tidak ada yang namanya khobar. Berarti yang dikatakan khobar hanya kalam
kalam manusia ghair maksum. Faham ya? Makanya qaid li dzatihi ini muhim. Falau tafri kepada ta'rif ini, falau khulliyat al-qadhiyah wahdaha. Syuf wahdaha bi qat'in nazar an khususiyya nafsiha au qailiha au dalil 'alaiha fa innaha musta'iddah wa qabilah lahuma ish lisidq wal kidhib. Di sini kalimat musta'iddah karena di ba'dul kutub dia pakai bahasa musta'iddah lisidq wal kidhib. Fi ba'dil kutub qabilah lisidq wal kidhib. Fi ba'dil kutub muhtamilah lisidq wal kidhib. Nah, di musonif ngambil semua takbir supaya kalau misalnya antum ada baca di kitab lain faham. Oh, musta'iddah maksudnya muhtamilah. Musta'iddah namanya qabilah. Tapi kalau antum lihat kepada khususiyatul khabar, ya sudah. Namanya apa? Ma yahtamil sidq wal kidhib. Yahtamil sidq faqat atau kidhib faqat. Au qailiha. Antum melihat qailnya Allah Taala, Rasulullah sudah yahtamil. La yahtamil kidhib aslan. Bal law qulta tahtamil kidhib kafart. Bisa kufur. Allah yahtamil kidhib, Rasul yahtamil kidhib, ada kufur bawah. Au dalil 'alaiha barahin kharijiyah. Seperti apa contohnya ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak musim dingin sekarang, musim sejuk sekarang. Al-yawm bard. Sobah al-yawm bard. Yahtamil kidhib. Yahtamil kidhib. Yahtamil dalam tasyuf ila garain kharijiyah. Tapi pas ente keluar dingin betul. Alas sedik 100%. Jam 4 subuh tadi, kira-kira berapa derajat itu? 10 ada. 12 derajat. Dingin apa? Sejuk tak? Sejuk. Nazala ats-thalaj fi Swisra. Di Swiss sekarang turun salju. Ada khabar, kalam khabar yahtamil sidq wal kidhib. Tapi ketika ente ngeliat di YouTube, ente ngeliat atau ente datang sendiri, ada ya sudah, shadiq 100%. Kenapa? Nadarta illa gara'in kharijiyah. Lakin lidzatil khabar yahtamil sidq wal kidhib. Sal. Atau contohnya nih, an-nagidan la yajtami'an. An-nagidan la yajtami'an. Itu khabar qadhiyah apa bukan? Nah, an-nagidan itu seperti fi nafsil waqt tajlis wa tagum. Ente berdiri dan duduk dalam satu waktu. Atau ente bangun dan tidur dalam satu waktu. Hada nagidan la yajtami'an. Bin nazar ila dzatil khabar yahtamil sidq wal kidhib tak? Iya. Tapi bin nazar ila wujdan, dari akal mustahil. Hada kalam shadiq. An-nagidan la yajtami'an kalam shadiq atau an-nagidan yajtami'an kalam kadhib 100%. Lakin bin nazar ila dzatil khabar yahtamil sidq wal kidhib. Taib. Aksamuha. Sekarang aksamul qadhaya. Qadhiyah itu ada dua. Ada qadhiyah hamliyah, ada qadhiyah syartiyah. Ya. Hamliyah ma hukima fiha itu kembali ke ma ya, karena ma di situ maksudnya isim mausul yang kembali kepada qadhiyah yang dimaksud. Bi thubuti syai' li syai' au nafihi anhu. Misal, al-alam hadits. Baik. Setelah ente pakai kias, tastantij atau tasil ila natijah, al-alam hadits. Ada sudah menjadi matlub khabari. Sudah mustadal alaih. Itu al-alam hadis. Kulna ish hada maudhu
mu. Ya. Wa hadha aidan mufrad. Betul apa enggak? Ma la yadul juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Taqaddam mana mufrad. Ya, dan ana bilang mufrad dalam ilmu murakkab dalam ilmu mantik dengan ilmu nahwu itu bisa. Ya. Abdullah bimana isim alam. Indah nahwiyin apa? Murakkab. Indah mana tiga? Mufrad. Hadramaut bimakna balad. Indah mana tiga? Mufrad. Indah nahwu, indah nuhat apa namanya? Murakkab. Taib ta'abbata syarran bimakna al-asli. Bimakna al-asli. Indah nuhat murakkab. Indah mana tiga? Murakkab. Bimakna al-asli. Bimakna al-asli, bukan ta'abbata syarran itu jadi nama orang. Bimakna al-asli. Hadramaut juga sama. Hadramaut. Maknanya hadramaut. Ya. Kematian datang. Bimakna al-asli indal mana tiga murakkab namanya. Ya. Taib. Qadhiyah hamliyah dia itu basitoh. Dia hanya terdiri dari mufrad dan mufrad. Terdiri dari mufrad dan mufrad atau dari maudhu' dan mahmul. Ya. Maka di sini dikatakan qadhiyah hamliyah. Taib. Dia kalimat positif atau negatif? Ada kalimat nafinya di situ. Berarti mujibah. Qadhiyah hamliyah mujibah. Taib, kalau yang kedua misal apa sih itu contoh keduanya? Asy-syarik ghair mawjud. Asy-syarik di sini maksudnya syarik lillahi taala ya. Ghair mawjud. Kita katakan di sini maudhu. Aidan hadam mahmul. Ada mufrad yusamma hamliyah apa? Salib alimada. Ada nafi. Qadhiyah hamliyah salibah. Taib. Kenapa kok qadhiyah namanya hamliyah? Seakan-akan hanya memandang kepada mahmulanya. Taib, maudhu'nya gimana? Kan kasihan. Kenapa enggak dikatakan qadhiyah wada'iyah? Atau qadhiyah wada'iyah hamliyah? Summiya hamliyah faqat. Kenapa? Ya li'anna na'tabir faqat al-juzu' ats-tsani. Hadza alladhi aham. Ada ma yahumuna. Karena kita pengen tahu hudutsul alam ada apa enggak? Kita enggak tahu mau alam itu ada, mau alam itu apa, kita nahtam bihi. Alladhi yahumuna huwa nisbat al-hukum. Nisbat al-huduts alal alam. Nisbat adamul wujud ala li syarik ya. Al-bahath an kaunihi haditsan itu aham daripada al-bahath an kaunil alam. Maka dikatakan qadhiyah hamliyah. Bukan berarti ini enggak penting. Ini penting, tapi ini lebih penting. Maka dikatakan qadhiyah hamliyah. Li'annana wudi al-awwal. Syuf, al-alam kan dikatakan maudhu. Li'annana wada'na al-awwal wa huwa al-alam liyuhmal alaihi al-juzu' ats-tsani wa huwa al-hadits atau al-huduts. Maka dikatakan mahmul li'annahu yuhmal ala maudhu. Seakan-akan dia di bawah untuk taruh di atas maudhu. Ini maudhu, namanya maudhu kenapa? Karena ada di atasnya, diletak di atasnya. Mahmul li'annahu yuhmal. Di bawah dia. Ya, dia di bawah. Hamalna al-huduts alal alam wa huwal maudhu. Atau wada'na al-huduts ala hada. Makanya bi'tibar itu sama maudhu. Bi'tibar itu sama mahmul. Itu bahasanya manatiqah dan bahasa usulin juga termasuk. Bahasanya usulin. Baik.
Syufi ma hukima fihi bi thubuti syai' li syai' au nafihi anhu. Al-alam mufrad, hadis mufrad, hamliyah mujabah, asyari gar mujab, hamliyah salibah. Taib. Syartiyah sekarang. Asyartiyah ma hukima fihi bi wujudi nisbah baina qadhiyah wa ukhra au adam wujudi nisbah bainahuma. Syuf syartiyah ini dia harus tarakab min qadhiyatain. Beda seperti qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah itu hanya maudhu dan mahmul. Ijtima maudhu mahmul baru dikatakan qadhiyah. Kalau syartiyah dia memang sudah ada qadhiyahnya. Cuman nurid an ta'akkad min wujudin nisbat atsaniyah lil ula. Oh, ada wujudin nisbat. Jadi bukan hukum. Dia bukan menjelaskan masalah hukum. Dia hanya pengen mencari nisbahnya bainahuma itu ada apa enggak? Ya, contoh seperti apa di situ idza asyraqatis syams ya. Idza asyraqat asy-syams fan-nahar mawjud. Hada yusama ish syarat ya, ada tuh syarat. Makanya dikatakan syartiyah. Kenapa? Karena ada tuh syarat. Wa hada yusama ish qadhiyah. Ada ya kan? Qadhiyah. Nanti dia ada namanya sendiri. Ya, ini namanya tali. Ini namanya apa? Syarat muqaddam. Ya. Namanya ini muqaddam, ini tali. Saya tintar kalau ada arkan di arkanul qadhiyah. Oke. Qadhiyahnya hamliyah di sini malah. Hamli ya. Hamli ya. Asyraqatis syams itu qadhiyah apa bukan? Ayah. Dia maudhu dan mahmul. Baik, maudhunya yang mana? Syams. Dibalik sekarang. Mahmulnya asyraqat. Ya ente kan di mubtada aja asyams syarigah selesai. Atau musyrigah. Sama fan-nahar mawjud, an-nahar maudhu. Ada mahmul. Maka dikatakan qadhiyah hamliyah. Makanya namanya qadhiyah syartiyah murakkab baina qadhiyatain. Fa aktsar. Mungkin qadhiyatain fa aktsar ya. Amim dia bukan terkumpul dari sekedar maudhu dan mahmul aja, enggak. Memang dia sudah ada qadhiyahnya. Ya. Berhubung tidak ada nafi di sini, tidak ada nafi, semuanya apa? Semuanya kalimat positif, maka kita katakan qadhiyah syartiyah mujibah atau mujabah ya, mujibah. Baik. Contoh kedua ya, tuh lihat. Laisa kullama duggal jaras faqad hana dars. Kullama syaratnya. Ya, maka dikatakan syaratnya karena ada kalimat kullama. Duggal jaras qadhiyah hamliyah. Duggal sebagai mahmul, jaras sebagai maudhu. Ya. Faqad hana itu ziyadah aja lah ya. Faqad hana daras, hana adalah mahmul. Ad-daras maudhu. Kullama dagal jaras itu qadhiyah hamliyah. Hana daras qadhiyah hamliyah. Kullama syarat laisa nafi. Berarti namanya qadhiyah syartiyah salimah karena ada nafinya. Gampang kan? Mudah sahal ya. Yang susah di awal-awalnya tadi itu yang masalah istidlal ya. Maka yang Manatiqah mengatakan al-hamliyah, qadhiyah hamliyah tanhal li mufradain. Nah, qadhiyah hamliyah itu terbentuk dari dua mufrad. Wa qadhiyah syartiyah tanhal li hamliyatain. Qadhiyah hamliyah tanhal li mufradain. Tanhal li mufradain. Wa qadhiyah tanhallu ya, in halla yanhallu. Wa qadhiyah syartiyah tanhallu li hamliyatain.
qadiyah hamzah tidak ada mufrad sama murakkab. Nggak ada. Nah, karena kalau sudah murakkab qadiyah itu. Murakkab itu sudah qadiyah. Murakkab itu sudah qadiyah. Kaif apa namanya? Tukawin qadiyah min qadiyah. Tukawin qadiyah min mufradatain. Ya, mufrad min mufradain. Ya, mufrad dalam mantik, taban. Mufrad dalam mantik bukan dalam nahwu. Seperti gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin ghaib. Gulamu Zaidin apa? Mufrad. Walaupun mantiknya sebagai mengatakan murakkab nagis. Nagis. Yang dikatakan murakkab dalam ilmu mantik itu murakkab tam. Murakkab tam. Itu seperti mubtada khobar, itu murakkab tam namanya. Atau fi'il fa'il. Itu murakkab tam. Ya. Apa? Murakkab tam itu afada maknan tamam, afada maknan taman. Zaidun ghaib. Gulamu Zaidin. Apa maknanya? Budak Zaid. Kenapa budak Zaid? Kenapa budak Zaid? Ishbuh. Ketika ente ngomong Zaid ghaib, Zaid berdiri. Oh, Zaid berdiri. Tapi ketika gulamu Zaidin, budak Zaid. Kenapa? Berdiri, mati, pergi, makan, minum, tidur. Muta'alim, thalib, ustaz, mudaris. Ma yufidu ma'nan tam. Yufidu ma'nan lakinna nagis. Arkanuhuma. Arkanu al-hamliyah dan syartiyah. Arkanul hamliyah, maudhu mahmul hukum. Mana tadi ya? Udah kita hapus ya. Seperti Zaid ghaib tuh. Misal Zaid ghaib. Zaid mufrad dan mufrad. Zaid maudhu, ghaib mahmul, hukum thubutu qiyam li Zaid. Atau Zaid ghair ghaib, thubut adamul qiyam li Zaid. Itu namanya hukum. Itu arkanul hamliyah. Atau gulamu Zaid jamilul wajah, itu juga sama. Walaupun dikatakan murakkab indal nahwiyin. Di mantek itu semua mufrad. Lakinnahu murakkab juga atau mufrad tapi nagis, makanya dia diklasifikasikan sebagai mufrad. Gulamu Zaidin jamil wajah, murakkab nagis. Murakkab nagis. Gulamu Zaid ghaib, murakkab nagis mufrad. Ada semua, maudhu'nya ada, mahmulnya ada. Nisbat jamalul wajah kepada gulam Zaid, nisbat al-qiyam li gulam Zaid. Arkanu syartiyah, tali muqaddam rabit. Tali itu al-jaza. Nih, an-nahar mawjud ini kan jaza. Ini syarat, ini jaza. Jumlah syartiyah. Bukan jumlah syartiyah, maksudnya ini ada syarat dan jaza. Ada yusama muqaddam yang depan ini. Syuf, asyarat yusama muqaddam. Ini namanya muqaddam. Li'annahu yataqaddam. Ini namanya jaza. Karena li'annahu jaza'u jawab syarat. Jaza. Ini namanya apa di situ? Rabit. Rabit namanya. Atau ada tuh syarat. Rabit. Misal idza asyaraqati sama tala an-nahar. Idza syarat atau rabit. Asyaraqat sama muqaddam jaza tali ya. Afwan, kok jaza sih? Tali maksudnya. Tali bukan jaza. Tali, bahasa manteknya itu tali. Jaza itu bahasa nahunya itu. Bahasa manteknya tali. Li'annahu yatlu. Yatlul muqaddam. Nah, muqaddam ini bahasa mantek, bahasa nahunya syarat. Rabit bahasa manteknya. Kalau bahasa nahunya ada syarti ya. Ya, kata ba'dahu, tala yatlu. Agibah. Contoh seperti ini. Talayatlu nam, talayatlu atau waliyayali juga bisa. Hadal jumlah misal an-nahar mawjud yatlu asyraqat syams.
Atau bisa katakan an-nahar mawjud yali asyraqat syams. Maknanya hada ba'da hada. Atau hada aqiba ada, atau ya'gubu. Aqiba ya'gubu. Aqiba ya'gubu ya. Ya, pokoknya ya'gubu fil mudhari ini. Oh, alam tuh mungkin gair qiyasi atau gimana. Nah, atau aqaba. Nah, terus tahu akiba itu bukan fi'il apa? Bukan fi'il ya. Akiba itu dharaf. Ya. Hadza matlu. Kalau dalam nahwu namanya matlu, li'annahu ba'da qabla tali. Wa aidan hadza, so kalau mau dibilang hadza yatluhu nahar mawjud. Asyraqat syams yatluhu nahar mawjud. Nahar mawjud yatlu asyraqat syams. Atau contohnya nahar, an-nahar yali asyraqat syams. Asyraqat syams yalihi. Oke, terus Idan murakkab nakis itu nggak dikatakan qadiyah ya. Murakkab nakis la yusama qadiyah. Qadiyah itu harus murakkab tam. Harus murakkab tam. Tambihun, tambihat ya. Tambihani sebenarnya itu ya. Tabayyan anna syartiyah tatakawwan min jumlatain tammatain khabariyatain. Nah, betul enggak? Asyraqat syams jumlah khabariyah tamah. Nahar mawjud jumlah khabariyah tamah. Wa ammal hamliyah famin mufradain. Zaidun qa'im. Aw murakkabain nagisain. Gulamu Zaidin jamil wajah. Aw murakkab nagis mufrad. Jamilul Zaid apa gulamu Zaid qa'im. Ats-tsaniyah al-qadhiyah syartiyah laisa tarafaha mawdu'an wa mahmulan. Syuf intabih. Tarafaha itu maksudnya apa? Muqaddam sama tali. Hada taraf wa hada taraf. Apa katanya? Laisa tarafaha mawdu' mahmul. Hal nusammi asyraqat syams mawdu' wa nusammi nahar mawjud mahmul? La. Nusammihi qadhiyah. Nusammihi qadhiyah yang terbentuk dari maudhu dan mahmul taban. Tapi dia sudah menjadi qadhiyah. Ingat, hamliyah qadhiyah syartiyah. Qadhiyah syartiyah la yatakawwan min maudhu wa mahmul. Yatakawwan min qadhiyah wa qadhiyah. Imma qadhiyahnya hamliyah taban. Qadhiyahnya hamliyah. Jadi bahasa itu syartiyah itu masih di atasnya qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah ini masih beginner. Ya, qadhiyah syartiyah itu sudah advance bahasanya. Ya. Li'annahu, syuf, kenapa qadhiyah syartiyah? Li'annahu ini domir sya'an ya. Laisa mafadu qadhiyah syartiyah, thubutu syai' akhar. Syuf, qadhiyah syartiyah tujuan ana bukan isbat nahar mawujud kepada asyraqat syams. Itu qadhiyah hamliyah, itu tugasnya qadhiyah hamliyah. Nisbatul hukum qadhiyah hamliyah. Bal mafaduha ta'liqu syai'a ala akhar. Ana cuma pengen tahu apakah betul ketika nahar mawujud asyraqat syams. Paham? Idza asyraqati syams nahar mawjud. Ta'liq nahar wujudun nahar ala syuruqi syams. Wa huwa ta'liq tulu'un nahar. Tulu'un nahar ini nahar mawjud ya. Ala syuruqi syams atau wujudun nahar aja dah, jangan tulu ya. Wujudun nahar ala syuruqi syams. Ammal hamliyah fala ta'liq. Enggak ada ta'liq dia. Dia adanya apa? Itsbatul hukum. Makanya dia pakai apa dalam qadhiyah syartiyah? Pakai idza. Kenapa? Aslan hukum mawjud, asyraqat syams hukum. Nahar mawjud hukum sudah ada. Yani isbat wujud ila nahar, isbat syuruq ila syams. Bas nurid an narif hal nahar mawjud muallaq bi syuruqi syams. Amla wa taban. Nahar mawjud wujudun nahar muallaq ala syuruqi syams. Wallahu a'lam bissawab.
Idzan qadhiyah syartiyah la hamla fiha, ma fi hamal. Ma fi hamal. Ya, karena dia bukan murakkab dari maudhu' dan mahmul. Ya, karena qadhiyah syartiyah itu sudah murakkab min qadhiyah wa qadhiyah. Makanya tadi kita mana itu berapa? Asy-syartiyah tanhalli hamliyatain. Tanhalli hamliyatain di qadhiyatain hamliyatain. Wallahu a'lam. As-samu qadhiyah hamliyah bi'timu. Nanti kita akan masuk di tafsil apa itu qadhiyah hamliyah dan juga qadhiyah syartiyah. Bahkan qadhiyah hamliyah masih ada yang mujabah dulu dijelaskan. Nanti qadhiyah hamliyah, aqsam syartiyah ada muttasilah munfasilah. Terus qadhiyah syartiyah munfasilah apa? Baru kita masuk at-tanagud. Tanagud berarti sudah masuk ke aqsamul istidlal ya, ke aqsamul istidlal. Setelah mungkin salat muhadharat takriban. Kalau kita kata yang apa amal hamli sama mufradain ini, amal hamli sama mufradain. Kalau kita kata macam murakkab naqis masuk dalam jumlah mufrad. Iya benar. Mufradain tadi. Mufradain. Murakkab naqis itu la yusama murakkab. Jadi idza utliqal murakkab yunsharif ila tam. Dan qadhiyah apa? Mahtamal ay murakkab tam khabari yahtamil sidq wal kadzib li dzatihi. Idzan murakkab naqis laisa qadhiyah wa min qabil mufrad. Wa min qabilil mufrad. Murakkab tam baru masuk ke dalam qadhiyah. Yang tadi Anda bilang apa? Talwih ya, syarat taudih. Ini siapa namanya? Taftazani. Taftazani punya hasyiah, syuf. I'lam annal murakkab at-tam al-muhtamil lisidq wal kadzib. Ya, alam murakkab tam al-muhtamil lisidq wal kadzib. Syuf, murakkab tam itu pasti muhtamil lisidq wal kadzib. Dia namanya beda-beda kan? Beda-beda. Yusamma min haitsu ishtimalu 'alal hukum qadhiyah. Wa min haitsu ihtimalu lis-sidq wal kadzib khabar. Wa min haitsu ifadatu al-hukum ikhbaran. Wa min haitsu kaunuhu juz'an min ad-dalil muqaddimah. Maka ada muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Al-alam mutaghayyir, kalau mutaghayyir hadis. Alam mutaghayyir itu murakkab tam apa bukan? Murakkab tam. Ya kan? Murakkab tam. Lakinnahu juz'u minad dalil. Namanya apa? Muqaddam. Muqaddimah. Ya muqaddimah sughra di sini. Kullu mutaghayyir hadis juz'u minad dalil. Yusama muqaddimah, tapi muqaddimah kubra. Baik. Wa min haitsu innahu yutlab bid dalil matluban. Makanya ada matlub khobari. Matlub khobari. Wa min haitsu yahsul minad dalil natijah. Al-alam hadis hasil dari apa? Dari alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Yusamma al-alam hadis. Dinamakan apa? Murakkab tam. Betul apa enggak? Tapi karena dia dihasilkan dari dalil namanya natijah. Ente mau katakan qadhiyah bisa juga. Ente mau katakan khobar bisa juga. Ente mau katakan dia muqaddimah nggak bisa karena dia bukan juz'u minad dalil. Kecuali kalau ente jadikan juz'u minad dalil untuk mencari natijah yang lain. Al-alam hadis wa kullu hadis mawjud misalnya. Itu al-alam mawjud, mungkin ente jadi muqaddimah lagi. Nah. Wa min haitsu yaqa' fil ilm wa yus'al anhu masalah. Ente ada ilmunya lalu itu termasuk yang ditanya namanya masalah. Fadzat wahidah wa ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Seperti dalil ijmali dan tafsili. Aqimus shalah itu namanya dalil ijmali atau tafsili? Dua-dua bisa. Dalil ijmali min haitsu nazar ila umumil amr yusamma dalil ijmali wa hadha wadhifatul usuliyin. Aqimus shalah juga dikatakan dalil tafsili min haitsu nazar ila
itsbat al-wujub ila shalah. Ente masuk ke dalam juz'iyah, sudah nadhar ila tafsil, maknanya sudah nadhar ila juz'iyat ad-dalil, yaitu as-shalah. Yusamma dalil tafsili. Paham ya? Ada huwa. Syuf. Ikhtilaf adzat wahidah wa ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Wal mahkum alai fil qadhiyyah yusamma mawdu'an. Wal mahkum bihi mahmulan. Wa mawdu'ul mahmul matlub yusamma asghar. Wa mahmulu akbar. Wa dia ta'ala ala kulli hal. Ini kitab usul sebenarnya, cuman di hasyahnya beliau ngasih i'tibar mantik semua ya. Apa namanya? Mustalahat mantiqiyah. Ini di kitab At-Talwih, Syarhut Talwih ala Tawdih, punya Taftazani. Sa'aduddin At-Taftazani. Ada di mana? Di Maktabah Syamilah, juzuk awal, safhat 35. At-Talwih ala Tawdih. Cuma nak takjikan. Ihtimalu ala hukum qadhiyah namanya. Ihtimalu ala hukum qadhiyah. Yang kedua ihtimalu ala Ihtimaluhu lis-sidq wal kadhib ihtimalu musri wal kidhib khabar. Ifadatu al-hukum ikhbar. Juz'u minad dalil muqaddimah. Yutlab bid dalil matlub. Yahsul minad dalil natijah. Yahsul minad dalil. Yahsulu minad dalil natijah. Wa yus'al anhu mas'alah. Fadzat wahidah wa ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Kadang-kadang zatnya satu. Coba ente pandangnya dari sini, Anda dari sana. Sama kayak ente tujuan mukalah. Satu lewatnya wadisa, satu lewat wadi'ain. Sama enggak? Sama. Sama seperti madzhab arba'ah. Manba'nya satu dari Al-Qur'an dan hadis, cuman caranya beda. Fadzat wahidah wa ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Ya, jadi salah besar ketika mengatakan al-madzahib, wujudul madzahib yunafis al-hadits an-nabawi. Itu kalamnya Wahabi itu. Ya, adanya madzahib itu seakan-akan seperti ingin menyaingi Al-Qur'an wal hadits. Makanya madzhab kita Al-Qur'an wal hadits. La Syafi'i wala Hambali wala Hanafi. Itu al-madzhabiyah. Al-madzhabiyah. Ya karena mereka enggak pahamnya seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik.